जय जगन्नाथ। देखो ये जो बहीटा आपण मैंने देखुंत ए बहीर नाटा अच्छी आजिर दिन मोर। ए बहीटी को लिखिं विजय अमृता कुलांगे। ए बहीटा गोटे आपन को साधारण बहीटे लगी पारे किंतु ए बही रे एमती किसी जिनस अच्छी जो जिनसटा कि जो कथा जो घटनावली गुड़ी को वर्तमान समय पिला माने जानिबा दरकार बुझिबा दरकार कहीं ना ए गोटे बही एथिरे किछि केवल खाली गप लेखाहीनी एथिरे गोटे मनीषर तार संपूर्ण जीवन कहानी लिखाई जो जीवन कहानी कौन सी गप उपन्यास ठार किसी भी कम नुहे। ए बही रे रही जनकर जीवनर संघर्षर कहानी किभली भाबरे जड़े व्यक्ति गोटे पिला छोट पिला अवस्थारू तार जीवनर लक्ष्य को पाइबा बहुत घात प्रतिघात दे तार लक्ष्य को पाइछि। सेटा पुणी नुहे जे आजिकल आम पिला मानक जमती सब जिनस मिल जाउछि से समय नुहे। ये हूँ देखु ये होउछंती श्रीजुक्त विजय अमृता कुलांगे। ये वर्तमान आईएएस आमर अच्छा वर्तमान आमर जो ब्रह्मपुर रही ब्रह्मपुर कलेक्टर रही ये बहीटी लेखा हवा समय किंतु से गंजाम जिलापाल भाव में काम कर वर्तमान समय ये जो व्यक्ति जनक आपण मैंने देखुना ये बहीटे संपूर्ण जीवन कहानी वर्णना कर से एमती गोटे परिवार पिला थिले जो परिवार रे कि आजिकल समय पिला मानू स्टडी टेबल मिल जाउछि सब किछि मिल जाउछि किंतु तांको से सब बहुत दूरर कथा। तांको बापा जने साधारण दर्जी थिले आ माँ बिलरे मजूरी खटुथिले। आ ये जो व्यक्ति जनक आपण माने देखुछंती विजय अमृता कुलांगे ए तांको जीवन रे तांकर जो लक्ष्य पाइबा को बहुत पथभ्रष्ट होइछंती पथभ्रष्ट हेई नांती तांकर लक्ष्य पाइबा से बहुत चेष्टा करिसेंती किंतु पैसा अभाव हो कौन सी पारिभाषिक परिस्थिति प्रभाव हो तांकर से पाइबा को चाहूवा जिनस हाथ मुठार टिके टिके रे खसीची। ये एमती जन छात्र थिले किंतु देखा गले आंकर जे बाबा थिले तांका बापा जने दर्जी थिले अल्प पैसा रोजगार करुथिले मध्य किंतु से पिलांको सठिक दिग्दर्शन देथिले पिलांक प्रति तांकर शासन थिला पिलांक प्रति अनुशासन थिला। से तांको बापा तांको कौनसी जगह को गोटे सिनेमा देखा भी पठाऊ नथिले। थरे से गोटे जगह को जीवा पई बाहर थिले किंतु तांको बापा तांको बहुत शासन करथिले। आ तांको माँ बिलरे खटुथिले मुंडरे बोझ बोईकरी आणुथिले तांको घरे खाइबा को दी ओली दी मुठा नथिला। आउ से जेतेबेले से पढ़िबा को चाहिए तांको जीवन रे आजिकल समय पिला माननकु सब आशीस्वरी बहुत भल से मिल जाउछि किंतु तांको तांको जीवन रे जो थिला प्रथम चप्पल प्रथम फुल पैंट पिंधिबा को मिलिथिला से जेबे कॉलेज पढ़िथिले सेबे तांको पई प्रथम फुल पैंट तांको बापा सिलाई करिथिले। से तांको जीवन रे प्रथम मेडिकल स्टूडेंट सेवा पाई चाहिए मेडिकल भी सिलेक्शन होइथिले। आजिका समय पिला माने सिलेक्ट हो पारना पाठ कंप्लीट करि पारना सिलेबस कवर करी एग्जाम क्लियर करि पारना किंतु से तांको जीवन रे गोटे डॉक्टर हवा पाई कि एग्जाम जोटा थाए से एग्जाम देइथिले और सेतरे क्वालिफाई भी करथिले किंतु पैसा अभाव एवं अन्य पारिपार्श्विक परिस्थिति अभाव से मेडिकल पाठ पढ़ी पारि नथिले। तापर से सिटी ट्रेनिंग नहीं शिक्षकता को आपणाई ता भितर तांकर विवाह हो जाइतिला तांको भौणीर विवाह होइतिला तांकर जो पिलापिली मध्य होइतिले तारे मध्य से संघर्ष करथिले तारे भितर मध्य से तहसीलदार पाई के जोगी विवेचित होइतिले सेथिरे मध्य बहुत घात प्रतिघात से सहितिले तथापि ता मध्य से पाठ पढ़ा जारी रखिथिले एवं शेषरे से जने कर्तव्यनिष्ठ आईएएस ऑफिसर भाव में उत्तीर्ण होते वर्तमान समय से गंजाम जिलापाल अच्छा किंतु ए बहीटा मु कहीदेले संक्षिप्त सार मर्म बही सरबनी किंतु एते किसी धाड़ी अच्छी जो धाड़ी कि आम जीवन में वर्तमान समय घटुवा घटना दुर्घटना को पढ़िले बुझिले आम मैंने जानिबा जे आम पाखे केते साधन सुविधा अच्छी। देखो ये बही रे जो चित्रटी अच्छी ये बही जो चित्रटी अच्छी एटा को साधारण चित्र नुहे कि जाहिताई कर जड़े के ये चित्रटी आंकी दे ना ये तांकर माँ जो विजय अमृता कुलांगे थिले तांकर माँ एमती जाल गोटेबा जाऊे मूल मजूरी खटिबा जाऊे मुंडरे काठ बिड़ा धरी काखरे जो पानी माठिया खंडे धरी तांकर पुओ को यही भाव में हाथ धरिकी से नहीं जाऊे खरारे खटुले छुआ को सांगरे नहीं जाऊे बहुत घात प्रतिघात से समय एरिया रे
ଦୋତାଲା ଘର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗ ସାର୍ ମାନେ ସେତିକି ସଫଳ ହେଲେ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଘରର ଦୋତାଲା କରିବା ପାଇଁକି ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ସ୍କୁଲ ଘରକୁ କିଛି କାମ ଆସିଥିଲା, ସ୍କୁଲ ପାଇଁ, ସ୍କୁଲ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ମାଟି ଜମାରୁ ବି ଭଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଗାତ ଖୋଳି ସେଠି ପଙ୍କ ପକେଇ ଖତ ଦେଇ ସେ ଜାଗାରେ ଗଛ ଲଗେଇକିରି ସବୁଜ ବନାନୀ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ପାଣି ବୋହିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଅଫିସର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ବାଲିଘାଟ ଯେଉଁ ଥାଏ, ବାଲିଘାଟରେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେଇଥିଲେ, ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ। ଆଉ ଥାଏ ଯେଉଁ ବଜାର ଥାଏ, ଗୋଚର ଜାଗାରେ ବଜାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ନିଜ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। এইଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ତ କହିଦେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଏ ବହିଟାକୁ ଯିଏ ପଢ଼ିବେ ନା, ଏ ବହିଟା ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଜୀବନ କେତେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ନା ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବହିଟା ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ସୁବିଧା କ'ଣ। ଏଇ ମଣିଷଟି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ବାବା ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର, ଯେଉଁ ଚାଳି ଝାଟି ମାଟିର ବଖରାଇ ଘର ଥିଲା, ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଖଣ୍ଡେ ପାଲଟାଇ ଟାଙ୍ଗିକିରି, ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଟାଙ୍ଗିକିରି ଟିକିଏ ସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲେ ସେଇଠି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକି। ପାଖରେ 5 ଟଙ୍କାଟେ ନଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଟିଫିନ୍ ପାଇଁକି। ସେ ଟିଫିନ୍ ଘରୁ ତାଙ୍କର ଡବା ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକର ମୁହଁରୁ କେତେ ହସ ହସ ମୁହଁ, ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁହଁ ରହିଛି, ମୁହଁର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଯେଉଁ ବଦନ, ସହାସ୍ୟ ବଦନ କୁହାଯାଏ, ସେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଏଇ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ। ତେଣୁକରି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ସମାଜରେ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁକି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନୀ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ କମ୍ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମର ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ନାହିଁ, ତ ଏ ବହିଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରୋଇ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବହିଟା ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଏ ବହିଟା ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ ନିଜେ ପଢ଼ିଛି। ତ ଏ ବହିରେ ଯାହା ବି କିଛି ଲାଇନ୍ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁକରି ଏ ବୁକ୍ଟା ସମସ୍ତେ ଥରେ ଥରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଅଛି ମୋ ମତରେ। ଏ ବହିଟା ମୁଁ କାହାର ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଛି, ତ ସେଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା, ତ ଏଇଟାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମ ଜୀବନ ଏତେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେତିକି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଲଗାଇକିରି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁକରି ଏଇ ବହିଟା ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଏ ବହି କେବଳ ଖାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବହି ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଳ୍ପ କାହାଣୀ ଭରା ହେଇଥିବ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ନିଛକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଆଜିର ଦିନ ମୋର, ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗେଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୀବନ କାହାଣୀ। ଏ ବହିଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଥରେ ଥରେ ପଢ଼ି ନେବା ଦରକାର ଅଛି ମୋ ମତରେ।